आत्तां आमी एक स्टेटमेंट पळयलो, गोविंद गावडेचो स्टेटमेंट आसलो की मिडियान तेजो स्टेटमेंट मिसइंटरप्रेट केलो म्हणून. हो मिसइंटरप्रेट एक्झॅक्टली कितें केलां तें गोविंदान सारकें एक्सप्लेन करचें. काल जेन्ना तेणें हें भाशण केलें, तेजे शैलीन जें भाशण केलें तें भाशण मिडियान रिपोर्ट करचे पयलीं रॉ व्हिडिओ लोकांनी पळयलो आनी तेजेर लोकांची प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो. आमी दिली प्रतिक्रिया. आमी प्रेस घेवन जेन्ना मांडलें की आमी गोविंदा बरोबर रावतले म्हणून, जर हो सेम स्टेटमेंट तो एसेंब्लीन काडटा जाल्यार, पूण तशें कांय जालें ना. आयज तेजो स्टेटमेंट आयकलो की आपूण आत्तां सीएमाक मेळ्ळा म्हणून, सीएमाक मेळोन आमचें उलोवप जालें म्हणून, आनी हो स्टेटमेंट मिडियान मिसइंटरप्रेट केला म्हणून. आतां लोक तेणें इतके पिशे समजले काय हो गोविंद आपले स्वार्था लागून इतको भिला काय म्हणून, काय आनी एक एंगल दिवपा आता भितर. कित्याक बीजेपी सरकारान शिस्तबद्ध करप्शन करपाची स्टायल एक तेंच्यांनी आत्मसात केल्ली आसा. जेन्ना तो सीएमाक मेळ्ळो तेन्ना तेका एक तर धमकी दिली आसतली की तुका मिनिस्ट्रीच्यान काडून उडयता, आनी तो स्वार्था पोटी तेणें हो स्टेटमेंट गुंवडायलो. दुसरो एंगल तेजे भितर आसा की तो म्हणल्यार जे कॉमनली ते करता तेका पयलीं ज्यो फायली श्रमशक्ती भवनाचे सकल जे ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो फायली तेणें क्लियरली म्हणलां, हे रॉ फुटेज आसा त्यो तेणें म्हणलेलें की ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो फायली ज्यो आसा त्यो पयशे घेवन पास जाता म्हणून. आनी हे ट्रायबल डिपार्टमेंट जावन आसा तें बाब प्रमोद सावंत हो आमचो सीएम, ते सीएमा कडेन आसा. हे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे फायली जर पयशे जावन पास जाता जाल्यार हांकां जे हे पर्सेंटेजीचे सरकार म्हणल्यार हे पर्सेंटेज तोच उलयला पयलीं, हे पर्सेंटेजीचे सरकार म्हणल्यार ही पर्सेंटेज तेका पयलीं मेळनाशिल्ली आनी आतां तेका पर्सेंटेज दिवपाची तयारी केल्ली आसा. तेजो जो एसेट आसा त्या एसेटाचेर ईडी लावपाची धमकी दिली काय. तो एसेट तेणें जो तेजे कारकिर्दीन जे तेजे मिनिस्टर लेवलाचेर जे तेणें आमदार जावन जे कारकिर्दीन वाडयला तेजेर धमकी दिली काय, हेंवूय तेणें एक्सप्लेन करचें. मिडियान मिसइंटरप्रेट केलें, लोक कितें उलयता ह्यो तेंच्यो भाशा आमी पळयल्ल्यो आसा. सगळे जाणां एक तर लोकांचेर घालता नाल्यार मिडियाचेर घालता. हें आमकां कळपा जाय, कित्याक गोविंद गावडे हो डायरेक्टली स्टेटमेंट दिता, तेका आमी बॅकीक दिता. आमचो आमदार जो एसेंब्लीन एकमेव आमदार आसा तो तेका बॅक करतलो म्हणून सांगता, आनी आयज तो येवन स्टेटमेंट घुंवडायता. हेजो अर्थ कितें हो तेणें क्लियर करचो आनी बेगोबेग सांगचें की खंयच्या मिडियान कसो मिसइंटरप्रेट केलो तो.